बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बे शक बेहतरीन और बाबरकत शुरुआत अल्लाह के नाम से ही होती है। बिल्कुल। आज हमारी अरबी बोलचाल कोर्स की पहली स्लाइड के मुताबिक हमारा 32वां सबक है, जिसका उन्वान है उर्दू अरबी मुंतखब जुमले। तो चलें दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं, जहां से हम रोज़मर्रा के अहकामात यानी जो एवरीडे कमांड्स होते हैं ना, उनसे शुरुआत करेंगे। पहला जुमला है, मैं ज़रा इसे आराम से पढ़ता हूँ। इरफा रअसका फंजुर इला साआती। जिसका उर्दू तर्जुमा है, तुम अपना सर उठाओ और घड़ी की तरफ देखो। सही। तो क्या हम इसे एक बार फिर दोहरा सकते हैं? जी बिल्कुल। इरफा रअसका फंजुर इला साआती यानी तुम अपना सर उठाओ और घड़ी की तरफ देखो। जबरदस्त। जो लोग सुन रहे हैं वो भी हमारे साथ दोहराएं। इरफा रअसका फंजुर इला सा। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और जुमला देखते हैं। इरफा बसरका इला सक़फ़े। इसका मतलब है तुम अपनी निगाह छत की तरफ उठाओ। पहले जुमले में रअस यानी सर उठाने की बात थी, और यहाँ बसर यानी निगाह को सक़्फ़ यानी छत की तरफ बुलंद करने का कहा जा रहा है। तो चलें इसे भी मिलकर दोहराते हैं। इरफा बसरका इला सक़फ़े, तुम अपनी निगाह छत की तरफ उठाओ। अच्छा, अब तीसरा जुमला देखते हैं, जो थोड़ा सा इमरजेंसी वाला लग रहा है मुझे। इरफा यदैका फिल हवाए हाला। हाँ, इसका तर्जुमा है तुम फौरन अपने हाथ हवा में उठाओ। मतलब वो जो लफ्ज है ना हाला, वो इसमें एक फौरियत ला रहा है। सही सही। तो एक बार फिर, इरफा यदैका फिल हवाए हाला, तुम फौरन अपने हाथ हवा में उठाओ। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज नोट कर रहा हूँ, और शायद सुनने वालों ने भी की हो। इन तीनों जुमलों में एक लफ्ज बार बार आया है, इरफा। जी बिल्कुल। पहले में सर, दूसरे में निगाह, तीसरे में हाथ। देखें, अरबी में इसका जो बुनियादी मादा या रूट वर्ड है ना, वो है रे फे आ, रफा। अच्छा, रफा। जी, उसके अंदर ही किसी चीज को ऊपर ले जाने का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अब चाहे वो कोई जिस्मानी चीज हो जैसे सर और हाथ, या कोई गैर मादी चीज हो जैसे आपकी निगाह, सबके लिए यही इरफा इस्तेमाल होगा। मतलब मैकेनिज्म एक ही है। बिल्कुल। हत्ता कि जब हम कहते हैं ना कि किसी का रुतबा रफा हो गया यानी बुलंद हो गया, तो वहां भी यही रूट वर्ड होता है। यही तो अरबी जुबान की खूबसूरती है। वाह, क्या कमाल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब जरा तीसरी और चौथी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखें, जब हम अपना सर या निगाह ऊपर उठाते हैं तो हम क्या देखते हैं? या तो रोशनी या अंधेरा, है ना? और इसी से हमें वक्त का अंदाजा होता है। तो चलें रोशनी और अंधेरे के कुछ जुमले देखते हैं। पहला है ताला इलन नूर हत्ता अराका, जिसका मतलब है तुम जरा रोशनी में आओ ताकि तुम्हें देख सकूं। ताला इलन नूर हत्ता अराका, तुम जरा रोशनी में आओ ताकि तुम्हें देख सकूं। अच्छा, और अंधेरे के लिए जुमला है नजर तो फिर ज़लाम, यानी मैंने अंधेरे में देखा था। सही, नजर तो फिर ज़लाम। यहां मुझे एक लफ्ज सुनाई दिया, नूर रोशनी के लिए और नजर देखने के लिए। क्या इनमें कोई कनेक्शन है? आप बहुत गहराई में जा रहे हैं। देखिए, यहाँ दो अलग रूट वर्ड्स हैं। एक है नून अलिफ रा, जिससे नूर बनता है, और दूसरा है नून जार रा, जिससे नजरतू बना। लेकिन मजे की बात यह है कि नजरतू फिर ज़ुलामी महज देखना नहीं है, बल्कि अंधेरे में जब आप आंखें फाड़ कर कुछ तलाश करने की कोशिश करते हैं ना, ये उस कोशिश को जाहिर करता है। ओ, मतलब एक शोरी कोशिश है देखने की। बिल्कुल सही। और इसी अंधेरे रोशनी में हमारा वक्त गुजरता है। तो अब वक्त और सफर की बात करते हैं। अगला जुमला है मता तरतहीलु गदन। इसका तर्जुमा है तुम कल किस वक्त रवाना होगे। दोहराते हैं इसे, मता तरतहीलु गदन, तुम कल किस वक्त रवाना होगे। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही छोटा सा मगर बहुत गहरा जुमला है। सिर्फ दो लफ्ज हैं, फीमा मजा। जी, इसका सीधा सा तर्जुमा तो है ये वक्त किस में गुजरा। फीमा मवा, ये वक्त किस में गुजरा। लेकिन ये मुझे सिर्फ एक आम सवाल नहीं लग रहा। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत बड़ा, कोई एग्जिस्टेंशियल सवाल हो। क्या हम इसे वाकई रोजमर्रा की गुफ्तगू में वक्त के ज़िया या अफसोस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही महसूस किया। बज़ाहिर ये छोटा सा है, लेकिन इसमें एक पूरा मुहासबा है।
لفظ مزہ کا مطلب ہی وہ ہے جو ماضی بن گیا. یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جو وقت نکل گیا وہ کن مصروفیات میں خرچ ہوا. اور دیکھیں پچھلے جملے میں لفظ تھا ترتاحلو. اس کا روٹ ورڈ ہے رحل. اچھا، رحل. جی، جو سفر کرنے یا کوچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وقت کا گزرنا ہو یا ہمارا سفر کرنا، یہ دونوں اصل میں زندگی کے سفر ہی کی شکلیں ہیں. کیا بات ہے. اور ہاں، چوتھی سلائیڈ پر ایک اور جملہ بھی تھا، لما تعجبک الحیات ہنا. بالکل، اس کا مطلب ہے تمہیں یہاں زندگی کیوں اچھی لگتی ہے. لما تعجبک الحیات ہنا، تمہیں یہاں زندگی کیوں اچھی لگتی ہے. اچھا، اب جب ہم زندگی گزارتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو ہم اکیلے تو نہیں ہوتے نا. ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں. تو 5ویں اور 6ٹھی سلائیڈز پر چلتے ہیں جو جان پہچان اور جذبات کے بارے میں ہیں. پہلا جملہ ہے انا فی جوارک، جس کا اردو ترجمہ ہے میں تمہارے پڑوس میں ہوں. انا فی جوارک، میں تمہارے پڑوس میں ہوں. اور فرض کریں کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں من ہوا، یعنی وہ کون ہے. ہاں، من ہوا. اور اگر باہر کوئی نہ ہو تو جواب ملتا ہے لا حدا، کوئی بھی نہیں ہے. لا حدا، کوئی بھی نہیں ہے. اچھا، اب جب پڑوس اور قربت کی بات ہوتی ہے تو کچھ رویے بھی سامنے آتے ہیں. ایک جملہ ہے لا تستحی منی. اس کا مطلب ہے تم مجھ سے شرم مت کرو. لا تستحی منی. اور پھر دوبارہ وہی سوالیہ جملہ آتا ہے من ہوا، یعنی وہ کون ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جملہ دوبارہ آیا ہے سلائیڈ پر. جی، کیونکہ روزمرہ کی گفتگو میں یہ بہت کامن ہے. آپ کو بار بار پوچھنا پڑتا ہے کہ کون ہے، کیا ہے، تو یہ ریپیٹ ہونا اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. صحیح. اچھا، رویوں کے حوالے سے ایک اور جملہ ہے لا تسخر منی، اور اسے ہم بریکٹ میں بی بھی لکھا ہے. تو لا تسخر بی کہہ سکتے ہیں. بالکل، دونوں درست ہے. اور اس کا مطلب ہے تم میرے ساتھ مذاق مت کرو یا میری تذیق مت کرو. لا تسخر منی، تم میرے ساتھ مذاق مت کرو. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. مطلب ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جوار میں ہیں، پڑوس میں ہیں، قربت ہے، اور دوسری طرف ہم جذبات کی حدیں بھی طے کر رہے ہیں کہ نہ شرماؤ اور نہ مذاق اڑاؤ. ان الفاظ کے پیچھے کیا روٹ ورڈز کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ بہت ہی پیارا کنیکشن ہے. لا تستحی جو ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا یا نیکی علامت سمجھا جاتا ہے. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے درمیان اتنی اپنائیت ہونی چاہیے کہ تمہیں جھجک نہ ہو. اور جو دوسرا ہے لا تسخر، اس کا روٹ ہے سین خ ر، صحیح، جس کا بنیادی مطلب ہی کسی کو حقیر جاننا ہے. تو زبان دراصل ہمیں یہ باؤنڈریز سکھا رہی ہیں. واہ، مطلب حیا اور حیات کا ایک ہی منبع ہے. یہ واقعی کمال کی بات ہے. اچھا، اب 7ویں، 8ویں اور 9ویں سلائیڈز کی طرف آتے ہیں. جب ہم دوستوں اور پڑوسیوں سے ملتے ہیں تو ان سے رابطہ بھی کرنا پڑتا ہے، خبریں بھی لینی پڑتی ہیں، اور ظاہر ہے سیکھنے سکھانے کا عمل بھی ہوتا ہے. تو پہلا جملہ ہے کیف یمکننی اتصال بہ، جس کا مطلب ہے میرے لیے اس کو فون کرنا کس طرح سے ممکن ہے. ذرا دہراتے ہیں اسے. کیف یمکننی اتصال بہ، میرے لیے اس کو فون کرنا کس طرح سے ممکن ہے. پھر ہم پوچھتے ہیں خبروں کا، حل من اخبارن، یعنی کیا کوئی خبریں ہیں. حل من اخبارن. اور اگر کسی بات پر رضامندی پوچھنی ہو تو حل وافقت علی ذالک، کیا تم نے اس پر موافقت کر لی. حل وافقت علی ذالک، کیا تم نے اس پر موافقت کر لی. ان جملوں میں نا مجھے لفظ الاتصال نے بہت متوجہ کیا. کیا یہ جدید ٹیکنالوجی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی بالکل. اس کا روٹ ورڈ وصل ہے، وصل یعنی ملنا یا جڑنا. تو چونکہ فون دو لوگوں کو جوڑتا ہے تو اسے اتصال کہا جاتا ہے. دیکھیں نا کیسے قدیم روٹ ورڈز آج کی ٹیکنالوجی پر بھی پورے اتر رہے ہیں. واقعی. اچھا، اب ہم ان طالب علموں کے لیے کچھ جملے پڑھتے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک بہت ہی زبردست جملہ ہے سیدرسک الاستاذ عثمان درس خصوصی فی البلاغتی، جس کا ترجمہ ہے آپ کو استاد عثمان بلاغت کی ٹیوشن پڑھایا کریں گے. چلیں اسے ساتھ مل کر دہراتے ہیں، یہ تھوڑا لمبا ہے. سیدرسک الاستاذ عثمان الدرس خصوصی فی البلاغہ، آپ کو استاد عثمان بلاغت کی ٹیوشن پڑھایا کریں گے. اور اگر چھٹی لینی ہو تو کیا کہیں گے؟
मिन फضलिका या उस्तादो उरीदो इजाजतन लिल यौमिल गद्दी। बराए करम उस्ताद साहब, मैं कल दिन की रुखसत चाहता हूँ। मिन फضलिका या उस्ताद उरीदो इजाजतन लिल यौमिल गद्दी। अच्छा, यहाँ एक लफ्ज आया बलागत। ये तो हम उर्दू में भी बोलते हैं, इसकी क्या गहराई है? देखें, इसका रूट है बा लाम खा, यानी किसी चीज का अपने हदफ तक पहुंचना। बलागत का मतलब ही ये है कि आप अपनी बात ऐसे अंदाज में करें कि वो सीधा सुनने वाले के दिल तक पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, मतलब बात निशाने पे लग जाए। अगर दिल तक नहीं पहुंची तो वो बस एक शोर है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब हम कुछ इजाफी और बहुत मुफीद जुमले देख लेते हैं जो नवी स्लाइड पर हैं। पहला है ऐन तज़हबुल आन, जिसका मतलब है तुम अब कहाँ जा रहे हो। इसे दोहराते ऐन तज़हबुल आन, तुम अब कहाँ जा रहे हो। इसके बाद हमदर्दी वाला जुमला है हल तहताजू इला मुसाअदतिन, यानी क्या तुम्हें मदद की जरूरत है। हल तहताजू इला मुसाअदतिन, क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है। और आखिरी जुमला जब मुलाकात ख़त्म हो रही हो, अना सईदुन बे लिकाइका, मैं आपसे मिलकर खुश हूँ। अना सईदुन बे लिकाइका, मैं आपसे मिलकर खुश हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि खुदा हाफिज़ कहने से पहले अगर हम ये जुमला बोलें तो कितना खूबसूरत और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना। बिल्कुल, अच्छे अल्फाज तो वैसे भी सदका हैं। सही। तो अब हम 10वीं स्लाइड की तरफ आते हैं जो कि हमारे आज के अहम अफ़ाल की समरी है। मैं तेज़ी से ये अफ़ाल पढ़ूंगा और आप इनका मफ़हूम बताइएगा। तो पहला था इरफा, जिसका मतलब है उठाओ। दूसरा था उन्जुर और उसकी माजी की शक्ल नज़र तू, यानी देखो और मैंने देखा। तीसरा था ताला, जिसका मतलब है आओ। और चौथा था तरताहिलु, यानी रवाना होंगे। ज़बरदस्त। तो ये अफ़ाल दरअसल इस पूरे सबक की बुनियाद थे जिनके गिर्द बाकी सारे जुमले घूम रहे थे। जी। तो अगर आपको हमारे ये टीचिंग स्टाइल पसंद आया है और आप इसी तरह के मज़ीद असबाक हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली निशस्त सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम इसी तरह मिलकर अरबी सीखते रहेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जैसा कि हमने सीखा हम वही जुमला कहकर इजाज़त चाहेंगे। अना सईदुल बिलिकाइक, हमें आप सबके साथ ये वक्त गुजार कर बहुत खुशी हुई। मिलते हैं अगली निशास्त में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।